पहला पारा 14 से 15 रकू तक तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अपने बारगाह में कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन व ला युक़बलु मिन्हा अदलुन व ला तनफ़उहा शफ़ाअतुन व लहुम युनसरून। वइज़ इब्तलā इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ذُرِّيَّتِي क़ाल ला यनलु अहदी الظالمين। وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر وآمن من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا من المسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمين ثم آمين. पहला पारा 14 से 15 रकू तक की तिलावत में लेती। या अल्लाह पाक जिसमें कोई गलती हो वो माफ़ करने वाला है। या अल्लाह इस तिलावत कलाम पाक को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर कर और सच्चा जायजा अता कर। या परवरदिगार अल्लाह इस पे अमल करने की तौफीक दे। या अल्लाह अपने वालिदैन को रक्षित फरमा। या अल्लाह पाक बहन भाई को रक्षित फरमा। या अल्लाह जो अज़ीज़ अल्लाह रिश्तेदार को तमाम को रक्षित फरमा। या अल्लाह उनके सच्चे से अंधेरी में रक्षित फरमा और तौबा को हम लोग गुनहगार
یا اللہ جتنے لوگ یہ تلاوت سن رہے ہیں یا سنیے، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں دے، یا اللہ ان کے دل مرادی پورے تھا، یا پروردگار عالم تو نہیں میں رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ تو بخشنہار ہے، وہ بخش دے، یا اللہ پاک تو اپنے رحمت کے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کرنا عطا فرما، یا اللہ تو رحیم رحم کرم فرما، فضل و کرم فرما، یا اللہ جو جس کسی مسئلے میں پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما اور ان کے گھروں میں خوشیاں پیدا کر، یا اللہ پاک جو جادو تعویذ کرنے والے ان کو رائے ہدایت دے، یا عبرتناک سزا دے، یا اللہ پاک تیرے سوا کسی کو کوئی بھی نہ پوچھے، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، یا پروردگار عالم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، یا اللہ تو ہماری بھول نہ کر دے، یا اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرنا، یا اللہ جب بھی آخری وقت و جمعے کا روز ہو اور زبان پہ کلمہ برحق ہو، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔